وبركاته. ايش المناسبة هذا؟ ايش المناسبة؟ حولية حب على الحبشي. حولية. الشعبي لا سنة شادي. هو شهادة. وحول الأنيس. حب أنيس. سنة شادي يعني هذا سنة شادية. سنة الشهادية ما شاء الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا ومولانا محمد سيد السادة القادات وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta para sahabatnya. Amma ba'd. الحمد لله على اجتماعنا في هذا المجلس المبارك في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة مباركة جعلها الله سبحانه وتعالى أفضل ليالي الأسبوع، ويومها أفضل أيام الأسبوع. فيوم الجمعة من الليالي التي تجاب فيها الدعوات، فعلى الإنسان أن يحرص فيها على الطاعات والإكثار من الصلاة على سيد السادات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada majlis yang berbarokah ini di malam yang berbarokah, yaitu malam Jumat. Allah menjadikan malam Jumat sebagai malam yang paling afdal, hari Jumat sebagai hari yang paling utama. Di malam Jumat doa-doa akan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu wajib bagi kita untuk memanfaatkan malam Jumat ini untuk meningkatkan ketaatan dan memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه فإن صلاتكم تبلغني. Rasulullah SAW bersabda, kurang lebih artinya, di antara hari-hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu manfaatkan hari Jumat untuk memperbanyak sholawat kepadaku, karena sholawat kalian akan sampai kepadaku. فكل يوم جمعة بركة جعله الله سبحانه وتعالى عيدا للمؤمنين في كل الجمع، سواء جمعة لقي أو جمعة بون، جمعة كليون، جمعة باين، جمعة واقع، كل جمعة فيها بركة، ليس هناك جمعة بلا بركة. فعلى الإنسان أن يفرغ نفسه في يوم الجمعة للعبادة والطاعة والإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Setiap Jumat itu barokah. Hari Jumat dijadikan hari raya oleh Allah bagi semua orang-orang yang beriman. Semua Jumat barokah, baik itu Jumat Legi, Pon, Legi, Kliwon, Pai, Wage, semuanya barokah. Jadi tidak khusus pada malam Jumat tertentu. Semua Jumat barokah. Karena itu harus malam Jumat ini kita memfokuskan diri untuk beribadah dan memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. وجعل الله سبحانه وتعالى في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء، وأبهم تلك الساعة ليكون العبد متيقظا في جميع اليوم في طاعة الله سبحانه وتعالى، عسى أن تقع له نفحة في ساعة من الساعات. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن في يوم الجمعة ساعة ما أدركها عبد مؤمن يصلي إلا استجاب الله له دعاءه. Di hari Jumat Allah menjadikan ada satu waktu yang di situ kalau kita berdoa pasti akan diijabahi seketika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, persis sesuai permintaan kita. Jam berapa itu disamarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepanjang hari Jumat. Kenapa kok disamarkan oleh Allah?
dengan harapan agar supaya kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis, kurang lebih artinya, di hari Jumat terdapat waktu diijabahnya doa. Siapapun yang berdoa di situ pasti akan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. فالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي الإكثار منها في كل وقت وفي كل أوان، ويزيد من الإكثار في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فكثير ممن لزم الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى أكرمه الله برؤية الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذكر الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي هذه الصلاة المباركة، وأن من أتى بها أكرمه الله برؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. فقال له بعضهم كم نأتي بها، كم عدد نأتي بها؟ فقال مع الصدق والمحبة والاشتياق يكفي ولو مرة واحدة، لكن عندما تصلي على محمد بقلب معظم لمحمد مستشعر لتعظيم رب محمد لمحمد، هنا تكون الصلاة أثر في قلب المؤمن، فيكرمه الله سبحانه وتعالى برؤية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Salawat kepada Nabi yang kita perbanyak setiap saatnya. Untuk malam Jumat dan hari Jumat kita tambah lagi. Di setiap saat kita harus memperbanyak salawat, khusus Jumat kita tambahin lagi. Banyak orang yang melazimi salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya diberi anugerah besar oleh Allah, bisa berjumpa dan bertemu bertatap muka bersama beliau. Di antara salawat yang sangat mujarab, yang fadilahnya bisa Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk melihat Nabi Muhammad SAW adalah salawat yang diajarkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Salawat ini kalau kita baca, insya Allah akan memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan beliau. Sebagian orang bertanya kepada Habib Ali, berapa kali harus dibaca wahai Habib? Kata Habib Ali, kalau bacanya dengan serius, dipenuhi rasa cinta dan rindu pada Nabi, satu kali sudah cukup untuk bisa bertemu Rasulullah SAW. Jadi syaratnya adalah ketika kita bersolawat, kita harus di dalam hati kita dipenuhi dengan perasaan mengagungkan kepada beliau, dan kita juga harus menghadirkan bagaimana Allah mengagungkan Nabi Muhammad SAW. رأى بعض الصالحين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسأله عن أبي الحسن الشاذلي فقال هو ابني حسا ومعنى. حسا أي في النسب، ومعنى أي بالاتباع والاقتداء والتخلق بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Sebagian orang soleh ada yang pernah bertemu Rasulullah SAW. Kemudian orang soleh ini bertanya pada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda tentang Imam Abu Hasan Asy'adzili? Rasulullah menjawab dalam mimpi itu, Abu Hasan Asy'adzili adalah putra secara nasab dan secara makna. Secara his jadi secara nasab, dan secara makna artinya dia selalu mengikuti apa yang aku ajarkan dan berakhlak seperti akhlakku. فقد كان رضي الله تعالى عنه سيدي أبا الحسن الشاذلي يأمر مريديه بالتعلق بالله سبحانه وتعالى. ويقول لهم أن من داوم على الاستغفار والرجوع للعزيز الغفار فرج الله همه ورفع عنه حزنه.
فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فالاستغفار للإنسان أمان، لكن مع التوبة والندم لما فرط في الأيام الماضيات، ويعزم عزما جيدا أن يبدل سيئاته الماضيات بحسنات جديدات مرضيات لله رب البريات سبحانه وتعالى. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili ini selalu memerintahkan murid-muridnya untuk menggantungkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di antara mereka ada yang tertimpa musibah, maka beliau akan memerintahkan orang tersebut untuk berzikir, beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang melazimi istighfar dan kembali kepada Allah dalam keadaan sedih, maka pasti kesedihannya akan segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis dikatakan, sungguh beruntung orang yang mendapati istighfar yang sangat banyak pada buku catatan amalnya. Istighfar itu akan memberikan keamanan kepada orang yang melaziminya. Akan tetapi tidak sekedar istighfar di lisan, istighfar yang disertai tobat, penyesalan atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan, dan azam yang kuat, tekad yang kuat untuk merubah kejelekan-kejelekannya dengan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. وقد قال سيدنا علي كرم الله وجهه إن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمة جعل لها أمانين. الأمان الأول هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تكون في أمان في الدنيا وفي يوم القيامة، إذ يقول صلى الله عليه وآله وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. الأمان الثاني الاستغفار لله العزيز الغفار سبحانه وتعالى، فأكثر من الاستغفار، وذلك بشاهد قوله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan bahwa Allah memberikan dua sebab keamanan untuk umat ini. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya Rasulullah di tengah-tengah kita itu akan menjadi sebab keamanan. Karena itu hendaknya kita memperbanyak sholawat kepada beliau agar kita dikaruniai keamanan oleh Allah baik di dunia maupun di hari kiamat. Nanti di hari kiamat yang akan mendapatkan keamanan dari Allah adalah orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, orang yang paling dekat di antara kalian kepadaku di hari kiamat nanti adalah yang paling banyak membaca sholawat. Sebab keamanan yang kedua adalah istighfar. Karena itu hendaknya kita memperbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan menyiksa mereka ketika engkau wahai Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka selalu beristighfar. المكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمكثر من الاستغفار في أمان في الدنيا وفي الآخرة. ولو صبت السماء فيروسات كالمطر وفي أمان بشهادة الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ولو صبت السماء صواعق ونار. المكثر من الاستغفار ومن الصلاة على النبي المختار محمد في أمان لا يمسه أذى في الدنيا ولا في الآخرة. Orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi dan istighfar akan diberi keamanan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Seandainya langit mengucurkan jutaan virus seperti tetesan air hujan, orang yang memperbanyak salawat
memperbanyak istighfar, dijamin aman, tidak akan terpapar virus itu satupun. Dengan bukti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, kurang lebih artinya, seandainya langit mengucurkan petir, halilintar, api, orang-orang yang selalu istighfar dan bersalawat kepada beliau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yuhibbu min 'abdihi ar-ruju'. Fa inna Allah ma asdal ilayka an-ni'am illa wa huwa yuridu minka shukran li tilka an-ni'am. Fa idza waqa'ta fi zallatin fa'lam anna Allah yuridu minka tawbatan wa ruju'an. لأن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين فكن من المحبوبين بالتوبة والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول التوبة تجب ما قبلها فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له فعلى العبد أن يجدد دائما توبة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة لكن الذي يستغفر الله وهو مقيم على المعصية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يستغفر الله وهو مقيم على عصيانه كالمستهزئ بربه فليرجع إلى الله بتوبة نصوحة فإن الشيطان للإنسان عدو مبين فقد قال الشيطان للرب سبحانه وتعالى لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال المولى الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى ولا أغفرن لهم ما استغفروني فالله يوفقنا وإياكم لتوبة نصوحة يزكينا بها جسما وقلبا وروحا. Allah itu sangat senang kalau ada hambanya yang mau kembali kepadanya. Ketika Allah memberikan nikmat kepada seseorang, berarti Allah menghendaki orang itu untuk bersyukur. Ketika ada seorang hamba terjerumus melakukan kesalahan, berarti itu tandanya Allah menginginkan dia untuk segera taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Karena itu berusahalah agar menjadi orang yang dicintai oleh Allah dengan sering-sering bertaubat, memperbanyak taubat. Taubat itu bisa menghapuskan semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Dalam salah satu hadis dikatakan orang yang bertaubat dengan serius, dengan benar, maka sama seperti orang yang tidak memiliki dosa. Inti taubat, rukun utamanya taubat adalah penyesalan atas kesalahan yang dilakukan. Adapun orang yang selalu istighfar dengan lisannya, tapi tetap terus melakukan maksiat, dalam salah satu hadis orang ini seperti orang yang melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bertobatlah dengan tobat yang benar dan serius. Setan itu musuh terbesar manusia. Setan telah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menyesatkan manusia selama mereka masih hidup. Tapi dijawab oleh Allah, silahkan kamu sesatkan manusia selama mereka hidup, asalkan mereka mau bertobat kepadaku, pasti akan aku ampuni dosa-dosa mereka. قليل من الأعمال مع الصدق والإخلاص ينور القلب ويشرق على القلب نور ويتصل بنور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الأعمال بلا صدق ولا إخلاص ما يؤثر في القلب نور. قال سيدي أبا الحسن الشاذلي من أراد الصدق ويكتب في الصادقين فليكثر من قراءة سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر ومن أراد الإخلاص في سائر عمله فليكثر من الإكثار فليكثر من قراءة سورة الإخلاص وأقل الإكثار من ذلك 70 وأكثر الإكثار 700. هكذا يقول سيدي أبا الحسن الشاذلي. ومن منا لا يريد أن يرزقه الله الصدق فإن الإنسان إذا قام بالصدق وإن كان نحيفا قرز لكن الله يقويه على أسد كبير لكن بالصدق. وكم
قام بالصدق شخص ضعيف لكن استأثر أسدا كبير. وكم قام كبير شجاع لكنه لا بالصدق، عندما رأى أرنب هرب. كان مرة من المرات سيدي حبيب العجمي جاءه جماعة لزيارته، فلما رأوا به لكنة لأنه كان مولد وفيه لكنة من لكن العجم، فقالوا خافت سفرتنا لا يحسن اللغة العربية. فطلع الله سبحانه وتعالى سيدي حبيب العجم على ذلك وقال لهم غدا ارجعوا. فذهبوا وباتوا تلك الليلة فاحتلموا ووجب عليهم الغسل، فخرجوا قبل الفجر ليغتسلوا في النهر في ليلة شديدة البرد، فاغتسلوا من الجنابة ثم أرادوا أن يطلعوا ليلبسوا ثيابهم، وجدوا أسدا جالس على ثيابهم فلم يستطيعوا، إن خرجنا أكلنا الأسد وإن بقينا متنا من البرد، حتى أتى سيدي حبيب العجمي وأمسك بأذن الأسد يقول له ألم أقل لك لا تؤذي ضيفاني؟ فهمهم الأسد وحرك رأسه وخرج ورجع، فاستعجبوا أولئك الناس. قال قمنا بالصدق في عبادة الله والإخلاص في عبادة الله وأصلحنا الباطن فخاف الأسد، أما أنتم أصلحتم الظاهر وأهملتم الباطن فخفتم من الأسد. Amal yang sedikit asalkan disertai keseriusan, disertai sidik dan ikhlas, itu akan melahirkan cahaya di dalam hati, yang mana cahaya itu akan bersambung dengan cahaya Nabi Muhammad SAW. Amal yang banyak tapi tidak disertai sidik, tidak disertai ikhlas, sama sekali tidak akan melahirkan cahaya. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili pernah berkata, siapapun yang kepingin dikaruniai sifat sidik, maka hendaknya memperbanyak membaca surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr. Dan siapa yang ingin dikaruniai ikhlas, hendaknya memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Minimal dikatakan memperbanyak, kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, adalah dibaca 70 kali. Maksimalnya 700 kali. Ini yang dikatakan oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Setiap kita tentu menginginkan memiliki sidik dan juga ikhlas. Orang yang sidik, walaupun secara zahir, penampilan zahirnya dia itu lemah, kurus, akan tetapi kalau dia sidik, dia akan mampu mengalahkan singa sekalipun. Orang yang gede, tinggi, besar, terkesan pemberani, tapi kalau tidak sidik, dia akan lari terbirit-birit karena takut pada kelinci. Dikisahkan ada dulu itu seorang imam namanya Habib Al-Ajami. Beliau ini orang Ajam, bukan orang Arab. Karena itu kalau bicara bahasa Arab kadang keliru-keliru. Tidak pas dengan kaidah bahasa Arab. Imam Habib Al-Ajami ini dikenal sebagai orang yang memiliki keistimewaan, viral kemana-mana. Akhirnya ada sekelompok orang dari tempat yang jauh kepingin ziarah, sowan kepada beliau karena ingin mencari barokah beliau. Dari tempat yang jauh mereka pergi sampai akhirnya sampai di tempatnya Imam Habib Al-Ajami ini. Setelah sampai, Imam Habib Al-Ajami sedang mengadakan pengajian pakai bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya ada beberapa kekeliruan, tidak sesuai dengan nahwu, dengan kaidah bahasa Arab. Akhirnya orang-orang yang datang untuk ziarah dari tempat jauh tadi terbersit dalam pikirannya, waduh, sia-sia kita pergi dari tempat yang jauh ke sini untuk mencari barokah dari imam ini. Bahasa Arab tidak benar, bahasa Arabnya banyak yang keliru. Mereka dalam hati ngomong begitu. Kemudian itu dikasyaf oleh Imam Habib Al-Ajami. Imam Habib Al-Ajami mengatakan pada mereka,
kalian nginep saja, besok kesini lagi. Kalian nginep dulu malam ini, besok kesini lagi. Ketika mereka nginep di malam hari tidur, semuanya mimpi basah. Akhirnya semuanya junub. Sebelum subuh semuanya bangun dan mandi di sungai. Ketika itu musim dingin yang sangat ekstrim. Kondisi cuaca waktu itu sangat dingin. Mau tidak mau karena junub, akhirnya mereka mandi. Pakaian ditaruh di tepi sungai, mereka mandi masuk ke dalam sungai. Setelah selesai mandi, mereka mau keluar dari sungai, mau mengenakan pakaiannya, kaget. Karena apa? Ada singa yang sedang duduk di atas pakaian mereka. Akhirnya mereka bingung, ini gimana ini? Kalau kita memaksakan diri untuk ngambil pakaian, kita akan mati dimakan singa. Tapi kalau kita tetap di dalam sungai, jadi es batu nanti. Mati jadi es batu ada di sini. Akhirnya mereka bingung. Dalam kondisi kebingungan seperti itu, tiba-tiba Imam Habib Al-Ajami datang sambil jewer telinga singa tadi, telinganya dijewer. Sambil ditegur, singa, bukankah sudah saya ingatkan jangan pernah ganggu tamu saya? Akhirnya si singa tadi bersuara sambil geleng-geleng kemudian pergi. Kemudian Imam Habib Al-Ajami mengatakan pada orang-orang yang di sungai tadi itu, wahai kalian, kalian itu cuma fokus memperbaiki penampilan luar dan mengabaikan hati kalian. Akhirnya kalian takut pada singa. Sementara kami, kata beliau, lebih sibuk untuk memperbaiki hati, memperbaiki batin. Tidak terlalu fokus memperbaiki zahir. Karena itu justru singa yang takut kepada kami. يقول سيدي أبو الحسن الشاذلي خصلة واحدة تحبط أعمال العباد وكثير من الناس في غفلة عنها. وما هي؟ عدم الرضا بقضاء الله وقدره. فإن العبد تحت قدرة الله، إن أعطاك فاحمد الله، وإن منعك فاحمد الله، وإن أمرضك فاحمد الله. على كل حال فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. فمن لازم الرضا بالله ربا أن ترضى بالقضاء والقدر، ومن لازم الرضا بالنبي محمد نبيا ورسولا أن تأتمر بما أمر وتنتهي عما نهى وتعمل بسنته صلى الله عليه وآله وسلم وتتخلق بأخلاق النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال سيدي أبا الحسن الشاذلي من أراد الرزق الذي لا يفنى فعليه بالقناعة، ومن أراد أن يسكب عليه الرزق سكب المطر فليواظب على قراءة سورة الواقعة وسورة ياسين وليكثر من هذا الذكر المبارك، وهو بسم الله الرحمن الرحيم الملك الحق المبين نعم المولى ونعم النصير من واظب عليه رزقه الله من حيث لا يحتسب. فالله يرزقنا وإياكم أرزاقا واسعة معينة على طاعة الله ويوفقنا لتوبة صادقة يجعلها مخلصة لوجه الله الكريم ويوفقنا وإياكم لكل عمل فيه رضا الله ويجنبنا وإياكم كل ما يسقط ربنا عنا ويجعلنا وإياكم مقتدين بالنبي محمد الرؤوف الرحيم في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات. Imam Abul Hasan Asyadili di antara dawuh-dawuh beliau adalah beliau pernah mengatakan ada satu sifat yang satu sifat ini bisa menghancurkan seluruh pahala amal kebaikan dan kebanyakan orang lalai dari sifat ini, yaitu tidak ridho kepada keputusan Allah, kepada qada qadarnya Allah. Satu sifat ini kalau di hati kita ada perasaan tidak ridho,
atas qada qadarnya Allah, maka seluruh amal ibadah yang lain akan hilang pahalanya. Karena itu tugas kita adalah ridho, menerima apapun keputusan Allah. Allah memberi keinginan kita, hajat kita harus memuji kepada Allah. Allah masih belum memberi keinginan kita, tetap kita harus memuji Allah. Allah memberikan sakit, tetap harus memuji Allah. Dalam segala keadaan kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis dikatakan, orang yang ridho menerima Allah sebagai Tuhan, menerima Islam sebagai agama, menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, inilah orang yang telah merasakan nikmatnya iman. Orang yang ridho menerima Allah sebagai Tuhan, otomatis dia harus menerima qada dan qadarnya Allah, menerima apapun takdir Allah. Orang yang ridho menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, otomatis dia harus nurut semua perintah Nabi, menjauhi semua larangan Nabi, dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi serta mengikuti akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Imam Abul Hasan Asyadzili juga pernah berkata, siapapun yang menginginkan rizki yang tidak bisa habis, maka dia harus memiliki sifat qanaah, neriman. Dan siapapun yang ingin mendapatkan rizki yang sangat banyak seperti cucuran air hujan, maka lazimilah untuk selalu membaca surat Waqiah, surat Yasin, dan zikir yang penuh barokah berikut ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Al-Malikil Haqqul Mubin, Ni'mal Maula wa Ni'man Nasir. Siapapun yang melazimi ini, surat Waqiah, Yasin, dan zikir tersebut, maka Allah akan memberikan rizki yang sangat banyak dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah berkenan memberikan rizki yang sangat luas kepada kita, yang bisa membantu ketaatan, dan semoga kita dibantu untuk taubat yang serius, yang sesuai aturan, yang ikhlas karena Allah. Semoga Allah selalu memberikan kita taufik untuk mengamalkan apapun yang mendatangkan ridhonya, dan menjauhkan kita dari apapun yang bisa mendatangkan murkanya. Semoga kita dijadikan sebagai orang-orang yang selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW, baik dalam perbuatan, ucapan, diam maupun gerak kita. اللهم يا من وفقه الخير الخير وعنا عليه وفقنا الخير وعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا عصاة نعمتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واقضي حاجاتنا وبلغنا آمالنا واصلح لنا أولادنا وبناتنا وطلبتنا يا رب العالمين، ووفقنا لما يرضيك عنا وجنبنا كل ما يسخطك عنا، واجعلنا بارين وبرين بآبائنا وأمهاتنا في الحياة وبعد الممات، واقض لنا جميع الحاجات واغفر لنا الذنوب والخطيئات، وأعزنا بالطاعات ولا تذلنا بالمعاصي والمخالفات، بجاه نبيك محمد سيد السادات، حين حياة طيبة، واحجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، وانصرنا على عدوك وعدونا، وتولنا بولاك واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.